as representative of Zamboanga City, talyale, representale Zamboanga. So, nisitale, pondo from Manila, livable din na Zamboanga, cosa pwede, ase, no? Doon mga bibientes aquí, like ese mga projects, o como se habla to health, cosa pa otro, mga infra, amo sa uno, no? Na, against administration to, sabi naman to, cosa to sucede. Like, the paso yung mga kuhan, benepisyo para na ciudad de Zamboanga. Uno maik, no puede le ayudar na tanto, although tayo dali di su personal sen, pero not to the extent grande le puede dala ayuda, especially mga bill na mga hente, di ba? Kaya mo naman sila mga pobre tamenta na pwede ka nato na pili ayuda. Kung nandiyan ito mga politician, nasika ba si Kurta todo? Like mga infra, nahi mapi. Kaya ora si Congressman Jerry Totong Perez, yan dali pondo, yan allocate ka natin pondo for rehabilitation del mga drainage sa kinagiwan. Kaya sabi ito, mga drainage sa kinagiwan, may clogging nga todo, na yan dali ka natin pondo. So most probably next year or this year, early of December, man start yan kwan, rehabilitation. So definitely, the coming year, fiscal year 2026, hindi kita man experience ba? Kasi bonito flowing del mga drainage. No, diba? Uno del jatong slow protection. Kinitin ka natin yan allocate fundings around mga 250 million. And then accordingly, jatong na newly elected city mayor, prioritize mga proyekto, todo mga slow protection para no kaya expert yan pa experience pa. Ciudad de Zamboanga.